ગાંધીનગર સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે માજી સૈનિકોના આંદોલનને 23 દિવસ પૂર્ણ। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય પ્રદીપ કડિયા, ગાંધીનગર। हिंद, भारत माता की जय। आज अमे तमाम माजी सैनिक के जे आज तिरंगा यात्रा हती अमारी अने बे सूत्र हता अमारा तेमां भारत माता की जय अने वंदे मातरम। ते पण आज सरकार ने नहीं गमता कि भाई भारत माता की जय गुजरातनी अंदर मने एवं लागे छे कि सरकार ने नहीं गमती। आज एवं स्पष्ट चित्र अमारे सामने आव्युं छे। तो आज अमने 18 जणा अमे टोटल 16 माजी सैनिक अने 2 वीर नारीओ अहींया अमने डिटेन करीने राखवामां आव्या छे। तो हूँ अमारा जे आज आंदोलननो अमारो 23मो दिवस छे अने प्रतीक उपवास अमे पण अमारो शुं कहेवाय 15 तारीखथी प्रतीक उपवास चालू छे अमारो। तो 23 दिवस थई गया अने अमे गृहमंत्री हर्ष संघवी साहेब साथे वार्तालाप 3 दान करी चूक्या छीए अने बैठक पण ऑल सचिव गुजरातना सचिव ऑल भर्ती बोर्डना अध्यक्ष साथे पण बातचीत करी चूक्या छे। 2 दान मुख्यमंत्री साहेबने पण मळी चूक्या छीए पण हजी सुधी अमारो कोई निराकरण आव्यो नथी। जे 10% अनामतनो जे अमारो आंदोलन जे चालू छे वर्ग 3 में 10%, वर्ग 1 में अने वर्ग 2 में 1% अने वर्ग 4 में 20%। पण 20% तो आज वर्ग 4 नी तो कोई भर्ती रही ज नहीं। तो हूँ सरकार ने ते पण कहेवा मांगू छूँ जे 24 नी जे वर्ग 4 नी जे भर्ती 20% है ते पण एमाने जे अमारो 10% वाळामां एड करी अने वर्ग 3 में अमने 30% आपवा हूँ विनंती करूँ ए मांगणी छे अमारी। तो आज अमे छेल्ला 23 दिवसथी तो अमे आंदोलन करी छीए, बैठा छीए सत्याग्रह छावणीए अने छेल्ला अमे ऑल सचिवालय कोई एवी जग्या नथी कि जे जग्या अमे गया न होय। बधाए पासे रिक्वेस्ट करी छे, बधी वात छे कि वातचीत चाले छे पण कोई आज दिवस सुधी कोई निराकरण नथी। आज अमने ज्यां जईए त्यां खाली खोखो देवामां आवे छे। आ सचिव पासे जईए तो आया जाओ वातचीत करे तो वातचीतमां पण कोई निवाड़ो आवे तेम आज दी सुधी अमने नथी लाग्युं। अने काले अमे ज्यारे मुख्यमंत्री साहेबने मळ्या गुजरातना तो मुख्यमंत्री साहेब एम कहे छे कि एना पहेला पण अठवाडिया पहेला अमे साहेबने आवेदन आपवा गया हता तेमने मेळ्या तो साहेबे के अने आज अमे मळवा गया तो साहेबे कीधुं हजी तमे नथी थयुं तमनो। तो आज पण मुख्यमंत्रीने ए नथी खबर कि माजी सैनिको आटला दिवसथी बैठा छे। तो मुख्यमंत्री साहेबने पण हूँ विनंती करवा मांगू छूं कि आपने खबर होवी जोईए कि आपना देशना माजी सैनिको अहीं गुजरातना माजी सैनिको अहीं बैठा छे, तमारी घरनी अंदर बैठा छे। एक गृहमंत्री गांधीनगर एक घर छे। तो हूँ तमाम आपणा फौजी माजी सैनिक अने सिविलियन्सने आ मेसेज पकड़वा मांगू छूं कि जे अमारी मांगणी हती 10% अनामतवाળી ए अमे मांगणीने लईने ज बैठा था અને આજે અમે કોઈની સાથે નથી ઘર્ષણ કર્યું કે નથી કાંઈ, તેમ છતાં અમને ત્યાંથી ડિટેન કરી અને શું કહેવાય આપણે મગોડી આપણે ટ્રેનિંગ સેન્ટર સાથે લાવી અને અમને બેસાડી દેવામાં આવ્યા છે SRP કેમ્પ પાસે। જય હિન્દ, ભારત માતા કી જય। દાડમના રેસ્ટ પીરિયડની બેસ્ટ માવજત ટ્રાઇકોમિલ, ફોસ્ફોમાઇસિલ અને ડોક્ટર માઇસિલ। શક્તિશાળી બેક્ટેરિયા, એક્ટિવ કાર્બન, માઇસિલિયા અને બધા જ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ટ્રાઇકોમિલના ઉપયોગથી દાડમના પાકને મળશે સમતોલ ખોરાક। એક્ટિવ કાર્બન ધરાવતા ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત ફોસ્ફેટિક ખાતર ફોસ્ફોમાઇસિલ દ્વારા દાડમનું વધુ ઉત્પાદન આપવા માટે છોડ બનશે સક્ષમ। ભારતમાં પ્રથમ માઇક્રોરાઇઝલ ફૂગ સાથે કુદરતી કેલ્સાઇડ અને ઉપયોગી સૂક્ષ્મ તત્વો તેમજ કુદરતી હોર્મોન્સનું મિશ્રણ એટલે ડોક્ટર માઇસિલ। ડોક્ટર માઇસિલના ઉપયોગથી તંતુ મૂળને પોષણ અને રક્ષણ મળશે અને સાથે જ પોષણયુક્ત દાડમના છોડની ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વધારો થશે। દાડમની ખેતીને બનાવો દમદાર, રેસ્ટ પીરિયડમાં પોષણ આપો જોરદાર। 2 દાયકાથી ખેડૂતોના વિશ્વાસનું પ્રતીક। એગ્રી માઇસિલ બાયોસાયન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ।